মোহাম্মদ নূরে আরেফিন সাহেব সাদিকপুর রঘুনাথগঞ্জ বাড়ি, পিতার নাম টনিক শেখ। তিনার মস্তকে বাড়া দরবার থেকে এসে 15তম গদ্দি নসীন হুজুর সাহেব কিবলা মাথায় পবিত্র হাত দিয়ে মস্তকে পাগড়ি প্রদান করছেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে হায়দারি, नाराए हैदारी। पाक पंजतन का दामन, पाक पंजतन का दामन, आले नबी औलादे अली का दामन, फातिमा का लाल, जन्नती दुल्हा, जन्नती दुल्हा। नाराए तकबीर, नाराए हजरत सैयद साफिर गुलाम अली दस्तगीर, नाराए हजरत सैयद साफिर गुलाम अली दस्तगीर, नाराए हजरत सैयद साफिर अहमद अली दस्तगीर, नाराए हजरत सैयद साफिर 15तम गद्दी नशीन मेहर अली पीर दस्तगीर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। सुभान अल्लाह। ওনার পবিত্র নুরানি হাত দ্বারাই হাফেজ সাহেব কিবলা নূরে আরেফিনের মাথাতে পাগড়ি মোবারক পরানো হলো।